एनसी देवबर्मा ताफ्रो कथान दंख आईपीएफ टीनी अजामा आईपीएफ टीनी चेयरमैन शांतिर बाजार जनसभा खालाइखा उदयपुर जनसभा अंखा आगरतला तो अंखा न आम्बासा अंखा धर्मनगर अंखा कुमारघाट अंखा ताऊ बकी तारीखा नरेंद्र मोदी नि सिकांगो एनसी देवबर्मा बा मेबा जमातिया बकी तारीखा 2017 इंग्राजी जुलाई तालनी 1 तारीख हईते 10 तारीख बरमरा हाथाई कथर जे लाहार कासमानी और जे मानखा मानखा है चिरिकलाइमानी बीजेपी आईपीएफटी सरकार नि डाबल इंजिन सरकार अंखाय तालदक बिसिङो टिप्राले नुंनाय नरेंद्र मोदी नि जनसभाओ जखन ओ मंच हईते दामसा हईते ताई खरकसा बक्ता ककसागो अब नरेंद्र मोदी नि अनुमोदन तंगो एप्रुवाल तंगो ओ ग्यारंटी बड़ थांखा ताई कैसे नाटक अंखा ताबो कदिन सकांगो तामो नाटक थांनाय बिसिथाम तिनी त्रिपुरा हास्तेनि सराय सराय तिनी ताखो बुखो बुसाबती रंनो बाक्सा सिनी इंटेलेक्चुअल जरा कर्मचारी बुद्धिजीवी बड़ रनब जे कबर चारित नाई हम घेटा त्रिपुरा लैंड लाएंगे लाएंगे नो कम्प्रोमाइज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बादे ताई मुंगसा कम्प्रोमाइज करई आबनो जे सुइरि नाय बबाइसि सं थांनाय ताई केबोबाय थांगिया चुक्ति अंखा 28 तारीख ने दिन फेब्रुआरी अनशन धर्मघट अंखा सोशल मीडिया सम जत नुखा केबो नुगिया गया मात्र 23 मिनिट अनशन धर्मघट खाई हनै 1 सप्ताह बेसा खालाई जाक दिल्ली अबनो खनाखा केबो फोन खाइलिया त्रिपुरा मुख्यमंत्री खनाखा केबो पत्ता बरी लिया 28 तारीख प्राय 12टा मंच कसा हुई 23 मिनिट बक्तृता खामिनि बिसिङो फोन फाइखाबो सामन्थानि फोन फाइखा अनिमेशनि थानियो ओ फोन भाई केबो कक सालायमानि केबो नुगिया ठीक आछे नों फोन फाइखाय नों तो आमरण अनुसन मानिया साक नोंर नों अनुसन खायनि माइसिया तंनाय नों तो नखरनि कगिया बेले फोन फाइबानि लगे लगे सुनखा ब्रह्म हम क्या फोन आया है दिल्ली से हम क्या जाना है तोला होता नो तोला होते एक कक साका ताथंदी किंतु तमो साखाबो जाना होगा सरारो किंतु ताथंदी हिनखा ठीक तो सरारो निको कना अब तो प्रेस्टिज निको आत्मसम्मान निको नों 1 सप्ताह साका नों साका जेना आनो जरा रियांखे आंगरो फियासा कांगोर माइ साया तंनाय फोन फाइमानि लगे लगे नों फोन बाय कक बो सामाने नुगिया नों जाना होगा तामो सालांखा खाली हाथ से लौट नहीं आएंगे याक बुक्सा अंकिफिलिया बुखा जरा हो माइ बहक बुक्सा थांगै तंगवां आसल नेतारक ताई गुबुन बरंनो माइसारि से साकसागो अंकिफिलि फायै तुबुय नरंनो सारय से आंसानाय ताखो बुखरक पदिनो साखाबो 28 तारीख 29 तारीख थांखा 1 तारीख थांखा 2 तारीख थांखा 3 तारीख थांखा 4 तारीख हठात थे खबर फाइखा 5 तारीख सयंखा ओंखाय सालसो 6 दिन नों और माइमासे चाहे तंखानो मजागो दिल्ली हईते सय खाइमानि उनाव चुक्तिनि कपि रहरखा ऐतिहासिक चुक्ति हिस्टोरिकल एग्रीमेंट तमातों जे स्राय स्राय खाय सुजाक
ত্রিপুরা হাস্তেনি কিছু আমতৈ মথা দল রকবাই থাংনাই মাসের পর মাস কেন্দ্র সরকার চুংকক চাবলাই দङ এবং অসিদ্ধান্ত অংখা যে ইস্যুর উন্নতি কগংখা আবনো চুং পরস্পর বুঝা পড়া খাই সমাধান খাইনাই তামো খাইনাই কক্রুই সেকেন্ড প্যারা তামো শিখা যে আবো খাইনানি বাবুই জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ বা কমিটি কাইসা খাজাক নাই থার্ড প্যারা তামো শিখা ত্রিপুরা মথা দল ই চুক্তি সম্পাদন অঙ্গিয়াসার তাই কোন আন্দোলন মা খাইয়া এনকা চুক্তি তামতং শাখা হিস্টোরিক্যাল টাইম বাউন্ড টাইম করে কোনো জরা সুইজা গিয়া ত্রিপুরালেন শব্দ কোন জায়গা করই কিন্তু থাংনাই এডিসি নির্বাচন থাংনাই বিধানসভা নির্বাচন তাম শাখা লাস্ট ফাইট আবনি পরে তাই ফাইট করি খেতাই তাম লাস্ট ফাইট ত্রিপুরালেন নুং তাবো চুক্তি খাই সাইতং নুং হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক তাই বৈশা 2017 ইংরাজিনি 11 জুলাই যেরকম ভাবে মানখা 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 হেনে বাজি সকলাইখা তাই বেশি সকলাইখা কিন্তু এই ঐতিহাসিক চুক্তিও ত্রিপুরালেননি বুমুং খুরজা গিয়া তোমাং নাই তোমাং তখন ঘরক 5 তারিখ চাবংখা 6 তারিখ হিংখাই বরংনি খরবনি মন্ত্রিসভা হাবলাংখা ও চুক্তিও মন্ত্রিসভা হামনানি ক বজাগাতম করিবলে নিনি চুক্তি তো বিজেপি বাইয়া নিনি চুক্তি তো অংখা ভারত সরকার ত্রিপুরা মথা বিজেপি বাইতে কোনো চুক্তি করি কিন্তু নং বিজেপি মন্ত্রী সভা হাবলাংখা নং আসল চুক্তি তামো আপনি বুঝিয়ে দি ও চুক্তি ও লেখাইয়া ও কাগজিয়া আসল চুক্তি অংখা মন্ত্রিসভা ভাবনানি বেশি কাইসা অংখা বিলে বহক পুখরিত অংখা তাবক তোমাশা তাবো অংখাই 500 বছর পরে ফানো जों ত্রিপুরালেন খাই নাই 500 বছর পরে অঙ্গিয়াং খাই নন সাবো সুংনাই নং বাসিনাই দে আসুক দিন সাবো নন সুংনাই একা বই সংখ্যা খবর থুমনাই রক এনসি দেববর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া বরকবতে আমতে সাই হাক্ষা কিন্তু 5 বছর মন্ত্রিসভা আইপিএফ তিনি মন্ত্রী রক আইপিএফ তিনি এমএলএ রক এবং তাবক খরকসা মন্ত্রী তম শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া ত্রিপুরালেন নি কক তো খুরসারা গিয়া ভাইকে খুরসা নাই না চুং খুরসা নাই বড় খুরসা নাই নুং দিল্লিও চুক্তি খাই পৌঁছেন খুরসে নং আবনো কক নং অর বক্সেন মানিয়া দিল্লিনি যমুনা তুইমা নং কচকরি সক পাইখা নং অর ত্রিপুরা হাও ফাইই যেসব ফানো কক সাদি আবো তাতাল ছাড়া কিছুইয়া ঠকক মালসা কিছুইয়া পরীক্ষিত কবিন শাখা চিনি ত্রিপ্রাসা তাকু বুকুরক বড় যেহেতু রাজানি বুসলা রাজানি বুসুক ঠিক আছে বরংনি অতীত যে সাত ফাত পন্থন যখন চিরিকে কক শাখা থানসা অংদি ওয়াইসা সুযোগ রিদি রিখা থাংনা বিধানসভা চংমারি হব চুং বরক বাই আতাত খাইনি চেষ্টা খালাইখা হাই হাই চুং খাইয়া বরংনি নেতা शाखा बाबू विप्लव देव का सरकार बीजेपी का सरकार हमको एडीसी को पैसा नहीं देता है विलेज कमेटी का वोट नहीं करता है टिपरालेन का बारे में कुछ आवाज नहीं करता है टिपरा सर बुथान नाई काजे बीजेपी सरकार ने मेसन नानी फाइदी चुनबो बरक आह्वान खालायखा सोंबो बीजेपी ने मेसन नानायो कारण ये बीजेपी संविधान गणतंत्र मानिया चीनी मानथाई मानिया
ই ত্রিপুরা হও গণতান্ত্রিক অধিকার করুই কাজে বিজেপি রক্ষাইনানি চুং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি থান সামনে আহ্বান খাইকা প্রগতিকা ফাইদি কিন্তু শেষ মুহূর্ত যারা অংনাই 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 খাইলিয়া উল্টা 22টা সিট জেনারেল সিট বসাওই যাতে সিপিআইএম বামফ্রন্ট যাতে চেন্নাতে ও ব্যবস্থা খাইকা অর্থাৎ ও চুক্তি সরাসরি বিজেপি বাই চুক্তি খাইলিয়া কিন্তু চুক্তি খাইয়াওই চুক্তি আবো সরাসরি চুক্তি খাইয়াওই চুক্তি তামো চুক্তি বিজেপি বামফ্রন্ট যাতে সরকার ফাইমানিয়াতই ভোট পাক খাই দেবে আবার চুক্তি এবং তাবক পরিষ্কার একদম তাবক স্রাই স্রাই তাবক তুমি খানাখা এই যে ডাক্তার মানিক সাহা সেকেন্ড টাইম মুখ্যমন্ত্রী অংশ 8 মার্চ আগরতলা নিনে স্টেট গেস্ট হাউস অমিত শাহ মিটিং খাইকা ত্রিপুরা মথাবাই टेलीविजन पत्रिका काखा टेलीविजन खबर उनका अमित शाह साइतों हम उसको 2 कैबिनेट पद लेने के लिए बोला था आइए हमका हमारा साथ 8 मार्च 2023 कुनई नंग कैबिनेट बनी पूर्ण मंत्री तबखाय 1.5टा मंत्री तबखाय खरकसा पूर्ण मंत्री ताई खरकसा हाफ मंत्री के बुसुक जरातुई थुमजाक तंखा काजे त्रिपुरा मथाना जरा समर्थन खाइने सरायरा हट डिफर फांगथन जे माइसिं फांगथन साल पुतुंगनि दिन फांगथन फाइदि खुमलंगाव फाइदि आगरतला फाइदि हिंदी अरा चिनि सरायरा थांखा एटा पयतो खालाय थांखा कुबई कुबईनो बरक चिनी बागे वंशखा त्रिपुरा सारन्न अधिकार नाई त्रिपुरा राष्ट्र सुযোগ नाई किन्तु ब जागा फाइ तिनी विसर्जन खालायखा एकटु बुझि नाय दि आं तिनी आरो ग्यारान्टि रै साइ दङ त्रिपुरा मथा ताई कोनो दिन ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक सारा गैया अवशेष बरखिनो जरूरत है मंत्रिसभा से उपस्थित लाऊंगा हम निकाल लूंगा नखरमानिया मंत्री जे थांखा ताई से कयेक जना मंत्री मांगियाङै शपथ ग्रहण अनुष्ठान थांगिया ओदिन बरं अवस्था हाय काजे भारतेर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बामफ्रंट गणमुक्ति परिषद जों जे कक सामाने जों शुद्ध बुकुक बासिमी कक साया